नमस्कार दर्शक बंधु मु सत्य दर्शक बंधु महा अन्वेषण कार्यक्रम आमर जारी रही उद्देश्य तो रही गोटे गोटी गोटी कर लुचि रही मालिका भक्त को लोकलोचन को आने जहाँकि प्रतिज्ञा उठे सत्यबंध यूट्यूब चैनल से भाई मुझे पहुँची आउ जड़े मालिका भक्त पाखे यहाँ हूँ केन्द्रापड़ा जिलार तुलसी बजार अंतर्गत नुआ बसस्टाण पाख सांगे अच्छा मालिका परिणत भक्त बिरजा मंडल अन्यतम भक्त सबुर प्रिय नीरव बाबा बाबा अपन स्वागत करुच्ची। जय जगन्नाथ अच्युत शरण अच्युत शरण अच्युत शरण। बाबा आपण ना मालिका रही आज्ञा कौन कहे से विषय मुझे बाबा ये जानी जे कि मालिकार गोटे ग्रंथ अच्छी चकड़ा मड़ाण आज्ञा से अच्छी बाकी कौ मालिकार अच्छी से आप भलसे कहीपर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अगम्य भाव जाने जसोवंत गारकटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंचसखाए ओडिशा महंत म्लेच्छपति तंकु तारिबा पाई मर्ते जात हेले मानव देही पंचसखांकर एकई मत एहाकु जानती ज्ञानी पंडित मूर्खंक आगरे कहिबु नाही जेबे कहिब से मूर्खंक पास मोर अमृतरे देवटी विष। महापुरुष अच्युतानंद दास लक्षे 85-87 ग्रंथ कले कौ ग्रंथ कथा आम कहबू महापुरुषंकर तो अनेक ग्रंथ जहाँकि मुखे वर्णना करवा साधारण नुहे। महापुरुषंकर चकड़ा मडाणे अच्छी शिवकल्पे अच्छी बराह कल्पे अच्छी तापर आमर गोटा वाल्मीकि कल्प बोली गोटे कल्प अच्छी से आमर एरकणारे से भी अच्छी आमर राधा बा जाजपुर सी रखिंट माने हाराहारी 100-200 ग्रंथ सी मत कहले जे 5 खंड ग्रंथ 5 महापुरुषों पाखर 5 खंड ग्रंथ 5 जनकर आपण ना 5 जन महापुरुषंकर ग्रंथ अच्छी बोली कौ ग्रंथ अच्छी बाबा से ग्रंथ ना मत तो कही ना 5 खंड अच्छी मुझे भावुली जावाई जाइनी किंतु मु जाने चकड़ा मडाण शिवकल्प कौन पद्धति कौन टे मन अच्छे कहे पद तो तार मन ना किंतु एतिकी कथा हूँ से कथा आम कौन कहवा महापुरुषों कथा महापुरुषों कथा लिखिंट महापुरुष मुझे दिन हीन काटी बोली बहुत कष्ट दिन काटी बोली लिखिंट महापुरुष आउ समस्त पाखे मु अप्रिय हेबी जार उपकार करी सी मत केवे साहाय्य करें मोर क्षति करतु किसी कथा नहीं आम सत्य पथर अच्छ सत्य काम करवा सत्य काम ही आमर धर्म लिखा हाँ आज्ञा घटुची हाँ तापरे महापुरुष लिखिंट गोटे पद मो सेटा मोर मते बेसी मु बाधुची घरे जे भक्तंकु नाना कषण पड़िब अन्न जल न मिलिब समीर अंकरे 13 दिन पक्ष काल धरणी ग्रासीब। भात घरे रंधा खाइबा थुआ किंतु मु खाई पारुनी लिखिंट महापुरुष भक्त को नाना कषण पड़ो तेणु से कषण भितर से डाकुथे प्रभु को भात रंधा ही खाईपर भात बढ़ा ही खाईपर भात थुआ ही खाईपर तेणु से मो उपर पड़ूची बोली माने सब बेले लक्ष्य करुच्चे भक्त को नाना प्रकार कषण पड़ो अन्न जल मिलूनी आज है आसी 12टा एपर्यंत पानी टोपा मु पाईना तेणु यही दिने दिने गोटा दिन सेमती कुआड़े कौन चलज दिन भी जना पड़ोनी किंतु से दिन पास कर चलज। महापुरुष लिखिंट ये सब कथा भक्तों एते कष्ट अच्छी एते दुर्दशा अच्छी से माने जो दुखे पड़ी डाकिबे त्राही त्राही बोली से प्रभु निजे आविर्भाव हेबे कलिकी स्वरूप आविर्भाव हे निजे से महापुरुष मानकर कथा एवं वाक्य एवं गोटे गोटे शब्द भी भूल हम ना से जहाँ लिखिंट गोटे अक्षर भी भूल नुहे। तेणु महापुरुष आदिदास लिखिंट जे ये कली काल शेष केमिति प्रभु जन्म हेबे कर्ण डेरी शुण सुजने कली जुग विचार
କଳଙ୍କି ରୂପରେ ଜନମ ହେବେ ଶ୍ରୀଚକ୍ରଧର କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା ମଧ୍ୟର ଗୁପତ ଖେଳ ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର ଘଟଣ ପ୍ରତିମା ଜହିଁରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୁର ମହାକଳି ଘୋର ଭାରତ ହେବ ସେହି ଠାବର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଟଳିବ ନାହିଁଟି ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିନେ ଟାକି ରହିଛନ୍ତି ଭରସା କରି ଭକତମାନେ ଠାବ କରିଅଛି ଅମରାବତୀ ପୂର୍ବ କୋମଣର ଠିକ ପଦ ବାଛି କହିଲେ ହାଡ଼ି ଦାସ କମାର। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କେବେ ଟଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ କଥା ଏହା ହିଁ ହେବ। କହିଲେ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାର ଯେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଖ୍ୟାତ ଜନମ ଲଭିବେ ଆପଣେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡଗିରି ଠାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଠାବ ଝଲମଲ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଲୀଳା ଉଦୟ ହେବ ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଜନମ ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ। ବାବା ଆପଣ ତ କହୁ କହୁ ଟିକେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ବି ହେଇଗଲେ। ସେଟା ଆସିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜିନିଷଟା ହଏ ମୋର ବହୁତ ସମୟ ଆସିଯାଏ କାହିଁକିନା ସେ ଭାବଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ ସେ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦିନେ ଡାକିଥିଲି ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକାରେ ପଛରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଜାଣିଲି ସିଧା ଗୋଟା ଲାଇଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି ଧରିଛି ଏତିକି ବାଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସି ରହିଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଓଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ନିଜେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରି ପାଣିରେ କାନ୍ଦୁଛି ଡାକିକି ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ପଳେଇଗଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏବେ ଗୋଟିଏ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ଦେଖିଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ହଁ ପୁରା ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି 11ଟା ଖଣ୍ଡ ବେଳ। ତାପରେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 3 ମାଣରେ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁଥିଲି ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲି ଯାଇ ନଈରେ ସେତେବେଳେ 3 ଟାଇମ୍ ଗାଧୋଉଥିଲି ସକାଳେ ଗାଧୋଉଥିଲି ସକାଳେ 4ଟା 4:30 ଭିତରେ ଗାଧେଇବି ତାପରେ ପୁଣି 11ଟା ବେଳକୁ ଯିବି ଗାଧେଇବି ପୁଣି 5ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲି ସେଇଠି ପୋଥି ଖଣ୍ଡକ ମିଳିଲା ମାନେ ହାରାହାରି 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଥି ପାଇଥିଲି। ପୋଥି ଗୋଟିଏ ଏଇ ପୋଥି ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ହଁ ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ସବୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଡାକିଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କିଛି ଜାଣିନି କ'ଣ ଗୁରୁ କରିବି ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଢାଳଟି ଧରିଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପିଲାଦିନରୁ ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଥିଲୁ ଆରଡ଼ି ଆଉ ଆରଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ ତୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଧରିଲୁ ସେଇ ବାଟ ଧର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷ ତ ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଜାମଳା ନଦୀ ପାଖରେ ଜାମଳା ନଦୀର ଧାରଟି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଖ ଜନ୍ମ ଲଭିବେ ଆପଣେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେବେ କେମିତି ନା ନାରାୟଣ ସ୍ୱୟଂ ଜନମ ନର ଦେହରେ ଗୋପ୍ୟ ଲୀଳା ବେଳକୁ ସେ ହୋଇବେ ନୀଳ ଧବଳ ରୂପ ଟଳିବ ନାହିଁ ଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଦିନେ ଟାକି ରହିଛନ୍ତି ଭରସା କରି ଭକତମାନେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବ ରୂପରେ ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା କେବେ ନେବେ? ସେଇ ତ ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାଲି ପଚାରୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ସବୁ କ'ଣ ନା ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତ କାଲି କ'ଣ ହେବ କହିପାରୁନୁ ଆମେ ଏମିତି କହିବା ସେଟା କହିଲା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ କାରଣ ଆମେ କହିବୁ କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନ ହେବ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସେଟା ଟାଉଟରିଟା ଠକଟା କ'ଣ କହିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ 5 ଜଣ ନୁହଁ 14 ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କହିଲେ ମାନେ 14ଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେବ। ନାଇଁ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ସବୁକିଛି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାବା ଶେଷରେ ସେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କ'ଣ ସଂକେତ ଦିଏ? ସେଟା ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି
ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁଣି 10 ଅବତାର ଧରି। ତେଣୁ ସେ 10 ଅବତାରରେ ଆସିବେ, 64 ଅବତାର ବି ଆସିପାରିବେ। ସେ କେଉଁ ଅବତାର ଆସିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ନା, ସେ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଳେଇ ଆସିବେ ସେ ପାଖକୁ। ବହୁତ ଥର ମୋର ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭାବର ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳେବର 10 ମୂରତି ଧରି। ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭ କିସ କରିବ ଭକ୍ତ ବୋଲରେ ଥାଅ ଭକ୍ତ ପେଶିଲା ହସ୍ତିନାକୁ ଦୂତ ପଣରେ ଯାଅ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ତମ୍ଭୁ ହେଲ ଉଦିତ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରିଭୃତ୍ୟ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତା ଭାବରେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ସେ ଭାବରେ ତୁମେ ଏମିତି ଉବୁଡୁବୁ କରି ମାରିଦେବା ଭଳିଆ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ମରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାରିବନି। ତୁମେ ଜାଣୁ ତ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଯିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରାଣ ବାହାରିବନି। ସେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାହାରିବ ତ ସେ ହସୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଭାବରେ ଆସି ବିହଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋର ଦେହ ଏକଥା ଜାଣି ନପାରଇ, ମୋ ଦେହ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ ଭାବର ତରଙ୍ଗ ଆସେ, ସେ ଭାବର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସେ, ସେ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ଜିନିଷ ସବୁ, ବହୁତ କଥା। ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇ ନଈ କୂଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି, ଶୀତ ଦିନ। 5ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଗାଧୋଉଛି, ଗାଧୋଇକି ଉପରୁ ଉଠି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଉପରେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ଗାମୁଛାଟା ପାଲଟି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁକୁର, କିନ୍ତୁ କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଭଳିଆ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି 2ଟି କୁକୁର, ଧଳା କୁକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ କାହିଁ ଆଇଲ? ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ବୋଲି ତମେ ଆଇଲ ନାହିଁ? ହଉ ତମେ ଯା ପଳା ଯା, ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଏଇଆ କହିକି 3ଟା ତାଳି ମାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି କୁକୁର ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ମାନେ ଯେମିତି କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଭଳିକା, କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ଯେଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଡ଼ି ବଡ଼, 2ଟା ଧଳା, ସଫା ଧଳା, ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋର, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉ ତ, ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, ନଈ କୂଳଟା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି, ପ୍ରଭୁ ହଉ ତୋ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କ'ଣ ଡରୁଛୁ କ'ଣ? ମୁଁ ବା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ କାହିଁ ଡରୁଛୁ? ଦେଖ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଜଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ମୋତେ କେଉଁ ବେଶ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବେଶ ଧରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ମୁତାବିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ବହୁତ ଥର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କଥା ପଚାରିଲେ ସେସବୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ। ସେଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ତ ମୁଁ ଆସିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଖୋଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନଥିବା ମାଳିକା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ତଥା କ୍ୟାମେରା ଫ୍ରେମ୍କୁ ଆଣିବାର ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ସତ୍ୟମଞ୍ଜା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବଜାର ନିକଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଛି ଠିକ୍ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମଟି। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିରଜା ମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ୟତମ ଭକ୍ତ ନୀର ବାବା। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା, ବାବା ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା କରିଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲୀଳାଖେଳା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଲୀଳାଖେଳା ପଚାରି ବୁଝିବା। ବାବା କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଶ୍ରମଟି ଯେତେବେଳେ କଲି, ପ୍ରଥମ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନେମାଳ। ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ବାବାଜୀ ପୁଷ୍ଟି। ନେମାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମାଳିକା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ବାବାଜୀ ପୁଷ୍ଟି ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଘର? ମୁଁ କହିଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କି କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲି କେବେ? ନା ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାରେ ଆସନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସାଇଁ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ରୂପ, ଗୋଟେ ଏତେ ମୁଠର ଗଜରା ପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଗଜରା! ମୁଁ ଦେଖିକି ବଡ଼ ମୋର ଆଖି କ'ଣ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଗଜରାଟା ଯଦି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଦି କରନ୍ତି। ଏଇଆ କହିକି ବୈଷ୍ଣବ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି, ପୁଷ୍ଟି ବାବୁ ସେଠୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମାତ୍ର ଇଆଡ଼େ ଆସ। ଭୋଗ ଫୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଥାଆନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେଣି ଉତ୍ତମ ପୂଜାରୀ, ସିଏ ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ ଏ ଫୁଲ ମାଳଟା ନେବ ବୋଲିକି? ମୁଁ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲି, ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି କଥା, ଫୁଲ ମାଳଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇ ଆସିଲ? ହଉ, ମୁଁ ସେଠୁ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲି। କହିଲେ ମାଳଟା ନେଉଛ, ଗୋଟେ ଗାଦି କରିବ। ମାଳଟା ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଦିନ ପାଇଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଇଯାଇଛି, ସେଦିନ ଆସି ରାତି 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି। 8ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଳଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି କରିବି, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଘାର ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଖରା ଦିନ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଢିମା ଆଣି ତା ଉପରେ ସବୁ ଥୋଇଦେଲି। ଯେଉଁ ବିଲ ଶୂଳା, ବିଲର ଯେଉଁ ଶୂଳା ଆଣି ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି। ଏତିକି ଖଣ୍ଡ ଉଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା।
କହିଲି କାଳେ ଗାଈ ଫାଇ ସକାଳୁ କିଏ ଟାଣିଟୁଣି ପକାଇବେ। ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, କ'ଣ କରିବା ସେଟା କେମିତି ଟିକେ କଭର୍ କରିବା। ହଉ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଆସି ଶୋଇଛି, ସେ ଏମିତି ଶୋଇଛି ସେ ହିମା ଉପରେ। ମୁଁ ଦେଖିଦେଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଶୁଳା ଉପରେ ସେ ଆସି ଗୋଟେ ସାପଟେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ କି କଥା, ଆପଣ କ'ଣ ଆ ଉପରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି? ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡର ମାଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଗଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲି। ଗଡ଼ିଆ ପରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ପଙ୍କ ଆଣିଲି ସେ ଶୁଳା ଗୁଡ଼ାକ କଭର୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ପଙ୍କ ଏତେ ଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ବାଲ୍ଟିଆ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ସେଠୁ କଭର୍ କରିଦେଲି। ସେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପଳେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଠି କିଛି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଅଛି। ତାପରେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଥରେ ଯେ ତା ତଳେ ପୋଥି ଅଛି, ତୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଲୁ ସେଇଟା ପୋଥି ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ବସୁ। ଆମେ ଏପଟେ ଯାଜପୁର ଯାଉ, ଯାଜପୁର ଗଲେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସିକି ବସିଯାଉ, ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ଲାଗିଛି ଏମିତି ରୋଡ଼ ଇଏ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପୋଥି ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିଲା, କେହି ନଥିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ପ ଆସିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦିନେ କଷି ଆମ୍ବଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ଯେମିତିକା ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ବି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାସ୍ନାଟା ପାଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେ ସାର୍ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେ ସାର୍ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠିକି, ସିଏ ବି ଦେଖିଲେ। ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ, ସିଏ ଏମିତି ବସିଛି, ସିଏ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଧୂପ ଦେଉଛୁ, କହିଲା ଇଏ ବଣ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବା? ମୁଁ କହିଲା ଏ ବଣ କ'ଣ ମ, ଆସୁନ ଧୂପ ଦେଇଦେବା। ଯେମିତି ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ନଟା ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଡୋଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଠାକୁର ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଆମେ ଧୂପ ଦେଇ ପଳେଇବା। ନା ନା ଆମେ ଟିକେ ବସିବା। ମୁଁ କହିଲି ବସିବା, ଆଉ ତୁ ଡରିବୁନି ତ? କହିଲି ନା। ହଉ ସେଠୁ ଧୂପ ଲଗେଇ ଦେଇ ବସିଛୁ, ସେଠୁ ଆସିଗଲେ ତ ଏମିତି ତୁମେ ଏତିକି ଉଞ୍ଚରୁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲା ନିରବା ପଳେଇବା ଆଉ ରହିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ବସ୍, କିଛି କରିବିନି ବସ୍। ଦେଖିଲା, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ରୂପକୁ କହିଲା ନିରବା ସତରେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ? ହଁ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରୂପ ଧରିକି। କି ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ, ଓହ ପ୍ରଭୁ। ମାନେ ଟିକେ କଳା ଅଂଶ, ଟିକେ ନାଇଁ କଳା ଅଂଶଳିଆ, ଟିକେ କଳା ଅଂଶଳିଆ ଟିକେ। କହିଲା ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଉଦିତ ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନ ଅଚ୍ୟୁତ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ ଏଠିକି, ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଗୁରୁବାର ହେଇଛି, 3ଟା ଗୁରୁବାର ଯାଇଛି, 2ଟା ଗୁରୁବାର, 3ଟା ଗୁରୁବାର ଯେଉଁଦିନ ଏ ଆଙ୍କରି ଗାଁର ସେ କରୁଣା ଅଜା ସେ ଆସନ୍ତି, ଫୁଲ ନେଇ ଭୋଗ ଫୋଗ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଗାଦି ସଜାଡ଼ୁଛି, ଗାଦି ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ଯେମିତି ନେମାଳ ଗାଦି ଭଳିଆ କରିସାରିଲେଣି ତାକୁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ନେମାଳଙ୍କ ଗାଦି ଯାହା ଇଏ ସେୟା, କିଛି ତା ଦେହରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ସେ ଗାଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜାଡ଼ୁଛୁ, ଅଜା ଅଛନ୍ତି ନିଜେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦେହରେ ଆସିଲେ, ସ୍ୱଦେହରେ ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା, କସ୍ତା ଗାମୁଛା ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ মাজା ବୋତଲଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲି। ମୋର ଅଜା କିଏ ଆଇଲେଣି, ସେ ଧଡ଼ାଟା ଖୋଲିଦେବା କି? କହିଲା ହଁ। ଧଡ଼ାଟା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି, ସେଠି ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଇଏ କାହାର ଗାଦି କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଅଚ୍ୟୁତ, ନେମାଳ ଭଟ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଗାଦି। ଓ ଦୁନିଆ ସାରା ବୁଲିକି ତା ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଥର ଆସି ତାକୁ ବସେଇଦେଲୁ ଏଠି ନାଇଁ? ହଉ ଯିବା। କିଛି ବାଟ ଗଲେ, ଜଷ୍ଟ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ ତୁଠ ସିଧାରେ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତମେ ମନରେ ସବୁ ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ଆଶ୍ରମ ହେବ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ଆଶ୍ରମ କରିବ। ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୋର ଇନ୍ଦୁପୁରରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଯିବେ ତ। ଗଲେ 2ଟା ବେଳୁ ଯାଇ ବସିଲେ, ଗୋଟେ ପାଲ, ସାଧାରଣ ଚିରା ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ପାଲ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେଠୁ ଆଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁ ଅଜା ଯିଏ, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଓ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ କି? ତାର କେତେ ବର୍ଷର ପୁଅ, ସେ ମରିଯାଇଛି ତାର। ହଉ ତୁ ସେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ ନା? ହଁ ସେ ବେଲ ଗଛ ଦିନ ପାଣି ଦେଉନୁ, ଆଉ ସେଇନା ମରିଗଲେ। ଗଲା। ଆଉ ଜଣେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁରା ନଈକା ଯାଉଛି, ଉଠି ପାରୁନି, ଏକଦମ ଏକ୍ସେସ୍ ମଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କହିଲେ ଓ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଛି ଏଠି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଉଠି ପାରୁନି। ସେଠି ତାକୁ ହାସ୍ତସ ଆଉଁସିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିକି ଠିଆ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ମୋତେ କହିଲା ନିରା ଭାଇ କିଏ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। କହିଲି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଳତି କରୁଛି।
आलती आरंभ कर जाए कहली बो मो माँ को डाकिली मुझे बो किए जन आसुँच साधु देखा बो को जाए घिनिक आइली आलती करुच्ची आलती बोली किसी ना गोटे भंगा धूप से दीपटे पड़ी एडिटे दीप से कपूर खंड जलैबी गोटा जो ये सरा भाया से बुलेबी किसी न थाए गोटा पालटा कला पालटा पकई तार तले ठाकुर को बसई था थाऊ जहाँ खाली ठिकरा देला भाया से बहुत कष्टर कथा सेती सी से मुझे आलती करी घंटी बजे आलती करी बो को प्रश्न कले कहले ओ तू भावुच ये तो पुओ ये तो पुओ नुह अरे तू बा भागवत पढ़ुचु भागवत बुझुनु कि पचारूँ ताकू से दुनिया आड़े जाए भागवत व्यास हाँ व्यास हिसाब से भागवत दुनिया आड़े बुझाऊँ तू पचारूनु तू भावुचु पुओ तो आए कौन जानी या भावुचु वो कहला ना बो से क्वेश्चन कला जे सी ये कौन अरुआ फुटिया व्यवस्था कलानी कहला ओ अरुआ तू दबु ना तो पुओ दब देला वाला देवे कला वाला करेंगे खाइला वाला खाई जीवे आज्ञा से भंगा घर गोटे खाली खुंट पोता ही चालीटे होता है गाधुआ बेले 30 लोक खाइबे कौट पैसा नदब कि ना से कौ बाट कौन आसी हम मुझे कहीपरि आई दिन रात 300-400 लोक खाइबे कौटू आसो कौन हम मुझे कहीपरि 300-400 लोग खाइबे किसी आयोजन नहीं कि आसी नथब चाउल मुठा भी नथब किंतु संध्या हला माने किए चाउल किए परिबा किए तेल किए डाली किए आनी पहुँची जीवे से कहते देला वाला दब खाइला वाला खाइला वाला खाइबे ताकर भीतर लोक थे भी कर दौले मुझे जो मैंने से रोषेईवास कले मुझे कान मंत्र दे दी कहली ये बाटे रहा लुंगी पिंधबनी ये हिसाब से कर सी भी कले तो बाबा किंतु गोटे कथा मुझे जाना चाहे ये जो अष्टम विषय आप एत गुड़े तथ्य आपको देले आम दर्शक बंधु मैंने शुणिले किसी किसी प्लान नथिला किछि न सब किछि हठात हाँ हाँ तैयार होता है हाँ स्ट्रक्चर ठिया बास 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 अष्टम हैला तो उसर संकेत कौन दिए आपण विश्वास करेंगे जो लोक आसी सेठी बसिचंती चंदन किमती घोरा है कि काठी जाए कि पेड़ी जाए तो बाबा ये चंदन बासना हो हाँ होथब दिने अद्भुत कथा मोटे गोटे शिष्याटी से आम पीस हिसाब से मंत्र नेला मत कहला मुझे रोषेईवास करे मुझे थाए न था रोषे कर दिए रोषे कर रोषे कर 3:30 होगा 2टा 2:30 2टा भर नीति हो जाए मुझे आसते बजार कम था डेरी हो गला मुझे पहुँचल 1:30 है से नीति बाढ़ुची मु चलीगली गादी पाखक गला बेलू तलू अबड़ा बाहर एत खंड अबड़ा भुरभुर 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 हो बाहर गादी पाखु ठीक ठाकुर सामना आगे महापुरुष कहते तू कौन तो मत खाइया मुझे खाई सारे मुझे प्रभु मोर डेरी होगा मुझे डेरी हाँ आसीगली बहुत डेरी होगा दोष होती क्षमा कर प्रभु मु अपराध कर प्रभु कौन करी मायार तो पकई दौचु तो मायार वर्तिवा कष्ट माया जाल टोपे पड़िली दिग नदी से कूल भ्राता बंधु किस करिवे मोते नहिला स्थल रखिले रख जगन्नाथ आउ नाही रखंता तुम्भे न रखिले भासिली शुणी हुआ चिंता श्रीवत्स बोली एक दिज हृदय माइला नात तुम्भे हृष्ट होई हसिल तुम्भ महिमा अंत राजुषी यज्ञ सभाशाले बेत धरी खुंटिया भृत्य कुनुर्पति कराओ प्रभु केड़े हटिया व्याध जामिल गणिका तांकु देल सुगति तुम्भे जे पतित पावन भणे दिन अच्युति कहले प्रभु कहते तू तो सबू तोर मुझे कौन देवी मुझे देलीनी बोली तू मत यहाँ देखी दौचु हाँ भूल हो जाए प्रभु मुझे जीविनी तो नीति बेड़ जगिकी रही अलौकिक कथा लोक आसी पहुँची सेठी बासना सब विभिन्न प्रकार बासना पणस दिन नथब पणस बासना होती चंदन बिल्कुल जाइनी चंदन बासना होची आंब बिल्कुल सेठी कौन से बेले आंब नथवा टाइम से कंचा आंबर बासना होची बहुत बासना जिनस बहुत जिनस सेठी होता से गछ पाखक तुम चलीगले पाखक चलीगले से जमी मैंने गोटा क्षेत्र भाया लगुला दिने मु संध्या बेले आलती करुच्ची एमती कांदुची भो भो कांदुची फोन कले कहले नीरवा आलती सरीगला मुझे आज्ञा सरीगला ना तुम कांदुच मुझे आज्ञा कांदुनी मु ठाकुर टे जनाऊँ ना 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 मु बर्तमान भुवनेश्वर खोर्धा जाऊँगी मो गाड़ी दी पाखे 2 जन प्रभु जगन्नाथ बलभद्र कहले देख से कांदुची बंद कर बंद कर मुझे प्रभु मु कौन कांदुची तोते जना पाइल ये सब कथा मकर संक्रांति किसी न थाए एतिकी चाउल
टिके गुड़ था गोल देली कदली आने पैसा ना प्रभु डाकिल मुझे प्रभु किसी ना ये चाउल टिके गुड़ टिके मकर चाउल गुड़ टिके तुलसी पकईदेली सांगे सांगे खोर्धा कॉलेज से लेक्चर फोन प्रिंसिपाल फोन कले कहले कौन खाली गुड़ चाउल पकईल आ कदली फदली मिललानी मुझे प्रभुंर आज्ञा जहाँ से मिलला मुझे भोग करदे कांदी पकईली मुझे प्रभु कि दोष मुझे कदली गोटे आने मोर पैसा नहीं अच्छे हौ हौ तोर इच्छा भोग करदेली सी से फोन कले कहले नीरवा तुम कांदुच कहीं मुझे ना आज्ञा मु ठाकुर पाखे जो जिनसा पाखापाखि जिनस ना कांदे से प्रभु जगतर एत जिनस रखी समस्ते खाऊँ मुझे तो पाखे ये चाउल टिके गुड़ टिके देती मकर चाउल करी हौ सी गोटे कथा जो जगार मुझे शोथी से जगह चारिपट पानी एतिकी 4 आंगुली 6 आंगुली खाली शुक्ला थो ना सब आड़ू सब पानी चाखेंडे भितर सब पानी हो जाए वर्षा जो जोर गाड़े पानी हो जाए ठाकुर मुझे कहे प्रभु ये पड़ी कि घड़घड़ी कि वर्षा आपड़ रहीपर जो घड़घड़ी वर्षा मुझे खाली अनौथी महापुरुष पालटा पड़ जाए ये अनौथी शोथी दिने देखिली गुरुवार दिन होती गोटे मूर्ति ठिया होती मो आगे ठीक से कड़ू गोटे जो रास्ता अच्छी रास्ता पाखे गोटे खुंट पोता होती एमती अनेब आमती अन पारनी अरे 12 फुट खंडर मूर्ति माने हाँ सोचक मुझे देखुची लक्ष्मी का मूर्ति एडे बड़ मूर्ति से हसुंट अरे कष्ट शोचु हाँ 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 एमती हाथ टेकती एडे बड़ सुंदर कि दिव्य रूप माँ जगज्जननी कि दिव्य रूप तांकर लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरप्रिया इंदिरा लोकमाता रमा क्षीरब्धि रमातनया भागर्वी लोक जननी क्षीर सागर कन्या एति कहीदे अनेदेली डर लगे मुँह पोछीदेली मुँह पोतीदेली तकिया धीरे मुँह पड़ रही तापर अनेला बेलू आउ सी ना ये हो गला आसिक 8-9 वर्ष हो गला 8-9 वर्ष तो से दिव्य दर्शन आप हाँ ये बहुत जिनस सब पाई रातिर शोथेबी फाँका सबू एपट दुआर में सेपट दुआर में किसी ना ताटी ना कबाट ना कि ना फाँका शोथेबी 12टा पर 2टी मूर्ति आसवे एपट द्वार में गोटे एम ठिया हो से गर्जन आप रहीपर भयंकर गर्जन ना डायरेक्ट आज्ञा स्वप्न फप्न न देखी केते लोक भी देखी केतल देखेदेवी से लोक पिला सब जी अच्छा गर्जन मुझे शोची गर्जन हम एकदम से जो से आप शोपारे मुझे तार गोटे पैसार गर्जन करनी से जो गर्जन मुझे अनेम प्रभु कहीं मत डराऊच मुझे कौन तुम डरी भावुच मुझे सब छाड़ी ये पड़ी गर्जन देखी सी ठिया होते एकदम एत बड़ फणा एत बड़ फणा से फणा भितर से जो लाइट ये दीटा आखि दीटा जमी चक 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 जमी अर्थ जमी ये भाया कौन लाइट भाया मस्तक मुझे कहीपर मत डर माड़े मुझे एत कथा कौन देखुच रात कहीं ना 12टा गोटाए बेले किए अच्छे से एपटे ठिया हो सेपटे ठिया होते एमती एमती होते ये एपटे एमती हो मुझे लक्ष्य कर अच्छा हाँ प्रभु तुम इच्छा जा मारी दिखाते गोटे कम सर जाता कहीं एमती डराऊच आसी तापर जो ये कहीदे अने दल आउना से जगार महात्म्य बहुत किसी कथा आम कहवा भी सब कथा जो आप कहीगले से जगार बहुत किसी महात्म्य अच्छी आगक लीला खेला किसी हबार किसी महापुरुष 3 थर कर 3 राति नेखा 3 वर्ष कर रास से जगह पर 3 राति रास होती पाखे 5 पैसा नथब अच्छा 3 लाख 4 लाख गोटा वर्ष खर्च है चाउल ये सब आसी गदा हम कौट खाइबे कौट जी कौन मुझे कहीपरि ना अच्छा अच्छा गुजरी रास है 3 राति वर्ष को 3 राति नेखा है 3-3 9 राति ठाकुर फाकुर हो बहुत जिनस होता बारवाड़ी फारवाड़ी कर दुनिया जिनस होता से वर्ष बहुत एकदम ये सांघातिक प्रकार अच्छा बाबा गोटे जिन मुझे जानवा चाहिए आपन टिके आगुरी आप अनुभूति जो पद कहले दिव्य पुरुष जनक सीधा पुरुष जनक आपन सामने ठिया हेले कहले पाखे अच्छी इंदुपुर भक्त मान देखा मो सांगे आसिले पा सांगे आसी बसिले आश्रम हाँ सी आसी जो पहुँची मत खाली शोष कला मुझे बड़ बोतल एडे बड़ बड़ बोतल पा नहीं भोग करा पूजा करने मुझे हाँ पा अच्छी पा ओजारिक दौची से बोतल ओजाला बेले एडिके मंजरी सब तुलसी मंजरी जाऊँगी कहले ओ कौन भावुचु आम भाई ये खाऊ एगुड़ा आम खाऊ एगुड़ा से जाऊँगी से आम तुलसी ये खाऊ से जाऊँ तू व्यस्त तो ये जो पाखे अच्छी इंदुपुर
केन्द्रापड़ा इंदुपुर कथा मु कहूँ आज्ञा सेठी किछि भक्त माने अछन बहुत भक्त अच्छा आपण जानछन्ती हाँ अच्छा बहुत भक्त देखिछन्ती ओह कहीं सब सब आसुले आपण बगा आसन्ती आसती आसती बहुत भक्त एबे भी आसछन्ती ना एबे आवास तेणु से जिनसटा हूँ कौन ना जितेबाला सी आसी पहुँची गले यू जिनस है मो माँ एक कथा कहले तापर मु पचारि मुझे प्रभु ये तो आश्रम करी भाई मानकर बांटुरा संपत्ति समस्ते कहीं छाड़बेनि केमी कौन करी से गामुछाटा एमती टेकीदेले पिठे सब नोला फाटी एमती कहला रे बुलिकी मु माड़ खाऊँ तू कौन माड़ खाइबुनु कहूँ माड़ खाइले भी आश्रम करू ये कहले प्रभु एटे केते कष्ट भितर जमा व्यस्त होना सी गला 7-8 दिन में लोक आसिक कहले आम ये घर करदेबू एत लक्ष 7 लक्ष टकर खर्च कर मत निर्देश देनी किसी जोड़ा कहना गोटे लोक को देली तुलसी टिके से घटी नहीं गला घर को पलैगल ता सांगे तापन सका मुझे प्रभु कहीं पलि आसिल मोर कौन ना है कि राति मत कहले कहले तू कौन जानूचु तू खाली आश्रम शोचु ना कौन जानूचु से कौन हो अरे सबू देवता मैंने दौड़े ये कौन पर दौड़ मुझे तते एखिना जनईबिनी तू जानी था सबू देवता मैंने आसुच्चंती सतु को सत खोर्धा सारे मुझे प्रवचन फेरुले आसिक राति 12टा है नीति करनी खोर्धा सारे हाँ नीति फीति करके आलती कर अनई देती गादी उपरू को आपड़ पखिया देखी ना मुंडे जो दिखती पखिया माने सेती बड़ फणा से गादी उपर एमती ठिया एड़िकी एड़िकी आखि जी टर्च बल भाया लाइट पड़ी खाली एत बड़ बड़ जीभ बाहर कला जीभ बाहर बस मुझे ताकू देखीदे मो देह कौन होगा मुझे से पहड़ पकई पलि आसिली एयरपोर्ट घर को मुझे आसिक कबाट दौची रिंग कले सारे नीरा बाबा कौन देखिल मुझे ना मुझे देखिली मत डर मार मुझे देखिली ना कौन तुम देखिल मना कर मुझे मिछ कहूँ कौन सत कथाटा कहूना कहला सी पा गले एठू पुरी बाहरी गले मत कहीकि गले मुझे जाऊँगी बोली आश्रम को आ तू कौन मना करुचु बलदेव निजे आसते जाइए से जो रूप प्रिंसिपल से जेठी नथिले किंतु केमती जानले मु कहि परिन तांको जणांती तांको प्राय जणांती मो आश्रम विषय बहुत जणांती बहुत जिनस सी भी अपन जने भक्त नाई सी केते बड़ लोक मु कहीं क्या कोई भक्त देखा दियंती आज्ञा नाई दीक्षा फिक्षा मु क्या देना मंत्र टिके किए जदि चाहिए से दिए दीक्षा फिक्षा ये सब जिनस नाई से बाबा शेषर मन गोटे प्रश्न आसुची शेष प्रश्न अपन मुझे देखा पाऊँ कि आप बहुत गुटे माड़ी पकड़ कांधे हाथ में बहुत किसी मुद्रिका भी एगुड़ा सब हूँ कौन ग्रह मुद्रिका अच्छा ये सब ग्रह पर पकई ये माड़ी हूँ कौन देखु आम जो मुझे छोटियाटी होती मत 23 वर्ष होता मु 22 वर्ष 23-24 वर्ष मुझे दीक्षित हो माड़ी पकईली मत समस्त बाबा बाबा कहले तुलसी माड़ी पकईली से गोटा मोर गोटा माड़ीर स्पृहा आसला मुझे इलाहाबाद 1000 टंकार माड़ी किणली माने हारारी कुंभमेला हाँ कुंभमेला मेलू ये ये माड़ी ये 5टा हार आनी ये माड़ी आनी ये माड़ी सब आनी बहुत माड़ी सब आनी से माने से माड़ीर जिनिस कौन कहि से माड़ीर अलौकिक जिनिस सब गोटे जिनिस मुझे देखी ना पेंडाल उपरକୁ पलैई गली पेंडाल उपरକୁ गली पेंडाल उपरକୁ गला पर मोर लक्ष्य ना मुझे माड़ी जमा पकईनी माड़ी पकईनी बसीगली से कौन कहीगली मत कि देखा जाऊनी मुझे हारमोनियम बजला मिला अरे हे माड़ीटा छाड़देली जो आम ड्रेस चेंज करूँ से माड़ी सी से गला से माड़ीटा आनी जमी मत दे मैंने गोटा बड़ मोर शक्ति चली आसला एमतिया शक्ति आसीगला जहाँफल पूरा कौटू कौन आसला मुझे कहीपरि तापर आउ गोटा कथा करेन्ट हेवी करेन्ट आसे 11 के भी करेन्ट भाया करेन्ट से आसो माड़ीटा पकईले आपन एमितिया लागिब आपन एमितिया भाव बसबे से जानिबे सेटा स्वतंत्र चार्ज होईगला आपन स्वतंत्र चार्ज होईगला से चार्जटा एमिति हम कौटू कौन आसो जदि कनेक्शन हो जाउछि सब आडू महापुरुषंकर कथा सब जो लिखिछन्ति महापुरुष कथा आमे काली मु देखुथिली आपन टीवी चैनल जन कहूले से जे दिल्ली सिंहासन आप पचार क्या किए दिल्ली सिंहासन में बसब दिल्ली सिंहासन किए बसब भक्त नाई 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 मु कहबिनी मु कहबी नुह कही महापुरुष मु केवल शुणी पढ़ी मु किसी नुह मु भक्त एड़े बड़ कथा नुह तांको पादर तलर धूली टिके मुझे पर्यटन हो पारिनी मुझे एत बड़ भक्त हे प्रभु नाई भक्त मु नुह मु पाद तलर धूली टिके हवापाई चाहूँगी
एड़े बड़ महापुरुष 1,85,000 ग्रंथ लिखिं से ग्रंथर महिमा कौन कहवा महापुरुष से कथा सब लिखिं कहले न पाइबे भक्त खोजी भ्रमी नाना देश निश्चय ख्यात करी बुझे तु ही राम दास लीला करुथिबी मुही गुप्त भावरे निष्ठा करी कहिले जे अछूत गीतरे कहले भक्त खोजिबे बहुत भक्त खोजिबे किंतु पाइबे नहीं हे राम तू निजे प्रचार करू यही प्रभु बोली कहले तपस्या करुथिबी बट पुटरे 12 जन्म भोग कमार घरे 13 कु अना मनरे 13 कु अना तत्व करी अच्युत करे भावना पचारछंती रामदास कहले आपण कोन सेठी जाई जन्म होए पुनी कहउछंती काई सेठी जन्म हेबे चंपानगर ठारे जन्म होइण अमरारी पुरे बास शाल लगाइण फाल पजाइबी नाम हे बहाड़ी दास बाइया बातुला अंत कोश मोर गोड़ जे गोदर जान जोगलय जोग घरे मु बसीबी लक्ष्य देही वर्ष पूर्ण कहले कहीं चिन्ह पारिबेनी तेणु सेतबेले मुझे जीवी मत समस्ते पागला हाड़िया पागला बोली डाकिबे मोर अंतकोश होइथबो बड़ मोर गोड़ गोदरा होइथबो मुझे शाल लगेकरी फाल पजाउथेबी तेणु मते कहीं चिन्ह पारिबेनी मु अच्युतंकर परजन्म होइथेबी हे राम टिके मन रखिथबु कहीं ना ये जो जिनिस हम से बहुत अच्युत बाहर कहले द्वादश शिवकल्प कहते द्वादश अच्युत होइबे भ्रमी नहिबु कहीं सप्ततिव चिन्ह कपाले राम परते जाई राम कहला कौन 12 जन आपण भाया बाहर ना हाँ समस्त के आम अच्युत तू क्या चिन्हबू कपाल करे कर देश पारे पाद देश अଳରେ लिंग देश यही जगार मोर संकेत थब से तू जानबू कपाल पादर कपाल करे कर देश पारे पाद देश अଳରେ हूँ लिंग देश कपाल तेणु से चिन्ह जो जानबू जानबू आ तोर मोर जो चिन्ह हम से कहीं जानीपारे ना पंचसखा मेले बगहणे रहिबु शुणी थारे तु ही राम प्रचंड लीला मु करुथि पुणी बुली बुली देश ग्राम केही न चिन्हिबे केही न जानिबे अछूत बोलीटी एही गुप्तरे रही लीला मु करिबी दिन अछूति कहई तेबे बाबा आपन को अनेक धन्यवाद आपण सत्यवान चैनल को बहुमूल्य समय देले आपन दिव्य अनुभूति हम दर्शक मान सहित शेयर करे बाबा आम तो अनेक किसी भक्त मान सहित मिशिचु आपण भली भावविहल भक्त प्रथम थर पर मुझे भेटिले तेज दर्शक बंधु मुझे पुणी थे कही रखुच्छी मुझे तो अनेक किसी भक्त मान भेटुची बहुत किसी भक्त से कैमेरा फ्रेम को आसिक राजी भी होना बाबा को रिक्वेस्ट करते आसिक पर्सनाली बाबा कैमेरा फ्रेम को आसवाई सहमति देले बाबा विषय जिते कहले भी बहुत कम बाबा होती ए अंचल विशिष्ट मालिका प्रवचक तथा जगन्नाथ कथा संस्कृति प्रचारक सबर प्रिय नीरव बाबा वीडियो लंबा होबारु आम ये वीडियो को स्टॉप कर पड़ुछि तेबे आपन प्रतिश्रुति देउछि मु पुणी थे आसबि बाबा सहित भेट करी परवर्ती एपिसोड रे आम आलोचना करूँ कलिजुग केबे शेष हे बा कलिजुग शेषर संकेत कौन कौन मिल महाप्रभु कल्कि केबे आविर्भाव ने बा आविर्भाव पूर्वर किसी संकेत आमको मिल कि 7 दिन 7 राति अंधार हम ना हेनी ये सब काल्पनिक ना वास्तव लंजा तारा केबे खसब महाबात्या हो बा महामारी हो ये सबू एतिक सरीज ना आगू आहरी भी लीलाखेला बाकी अच्छी ये सबकि जहाँ मालिकार वर्णित होती से सब आम परवर्ती अध्याय बाबा सहित डिस्कस करूँ जोड़ी रुहतु आम सहित जदि वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को जय जगन्नाथ जय पंचसखा।